Lam Shugujatono, Swrangchati, Kokborok, Koktwma, Nongi Rogi Tongang, Onitatin, Kokborok, Koktwma Rakanka. Kokborok Premtila multipurpose Holnogo, Bobagrani, Manjak Mumbai, Swrangchlo. Tripura merger agreement, Clay, Tripura Rokno, Nigeria, Maniti, Panda, Klaizaka. 1949 bishini October tani tinini shalmari chiba shalmari bo Tripura merger agreement angmani Bharat hakotoni bishingo ajrabo Rajmata Kanchan Prabha Devini Manjak Mumbai Tripura merger agreement Bharat hakotoni bishingo khlaijaka Bharat hakotor bai halok manjomani yagulo nukjaka Tripura rokno Bharat hakotor naikollia apni bagai khadumani bishingtui merger agreement angmani shalmari tini October talni chiba shalmari Swrangchlo khadumani bishingtui bike rally khlailekha Kokborok bukhastio bike rally khlaimungni yagulo Kokborok Premtila multipurpose holnogo kaisa kothumungni pandabo khlaijaka a pandawa manjakikha bubagra Pradut Kishore Debborma notun bazani simi bubagra Pradut Kishore Debborma bike rally manjakha tei Kokborok Premtila multipurpose manjakai hani busa Tripura bai malai koglam shaka bubagra Pradut Kishore Debborma osalo bonokari bo tongo 43 Kokborok constituency MLA Sanjay Manik Tripura tongo yem dole riang tei tongo MLA Pathanlal Jamatia khoboi adong Ashiram riang tei kobuni juda juda adong ro রাজা কি আমি কি নিজের সম্পত্তি চাই না আমি বলেছিল আমাদের ত্রিপুরাসারে যে খাস লাইন আছে যে ফরেস্ট লাইন আছে আমাদের ত্রিপুরাসারের নামে করো এডিসি এর বাইরে আমি কইছি না এডিসি এর ভিতরে আমি কইছি কি আমাদের নামে করো না করব না দিল্লিতে কেন্দ্র সরকার বলে আমি করতে চাই রাজ্য সরকার বলে না এই পাওয়ার ত্রিপুরাসারে হাতে দিতে চায় না ডিমে হাতে থাকতে হবে কেন পুরো নর্থ ইস্টে আসাম মেঘালয় নাগাল্যান্ড অরুণাচল প্রদেশ মণিপুর পাওয়ার হানি পুষারের কাছে আছে মাত্র ত্রিপুরাতে উনি দিতে চায় না কেন উনার নিয়ে কানুন আলাদা হবে আমার নিয়ে আইন আলাদা হবে এই আমি কেউ দিন অ্যাকসেপ্ট করতে পারো না আমি বলেছিল শিক্ষা আমাদের যে সেকলা সিকলি পুলাপান শিক্ষা ওনার ইংলিশ এডুকেশনে করতে হবে না দেব না কেন ইংলিশে শিক্ষা প্রাপ্ত করলে অনেকজন বলে তুমি খ্রিস্টান হয়ে যাবে আমি হিন্দু আছে আমি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে শিক্ষা প্রাপ্ত করেছি আমি তো কেউদিন ধর্ম চেঞ্জ করিনি এই যে বিজেপির মন্ত্রী আছে ওনার ছেলে ওনার মেয়ে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল হোলি ক্রসে যায় এখানে তো এক কথা হয় না যে সময় আমার গরিব ত্রিপুরাসা কেন কি আমাদের সেকলা সিকলি ইংলিশ এডুকেশন প্রাপ্ত করলে কালকা ওনার ভালো চাকরি পাওয়া যাবে তো না ত্রিপুরাসারের ছেলে আর মেয়ে ওনার ইংলিশ এডুকেশন দেব না ওনার kokborok কাউব্রু না হবে না Bharat hakotor bai 1949 bishini October tani chiba shalmaribo merger agreement anglaimani Rajmata Kanchan Prabha Devini Manjak Mumbai ajorabo Bharat hakotor bai naijaklia Tripura sarok abono rakshawi tini Telamura holnogo bobagrani Manjak Mumbai Tripura merger agreement rakshawi kaisa panda khlaijaka apandawa manjakika sakbai thang bobagra Pradut Kishore Debborma Bodolno gerak khainani bodolno phanganang khaina bagai kholawa ongkhori samung tangai tongo Tripura motha bodol gereng thai rogo joining pandaro khlai tongo Tripura motha bodol tini October tani chiba shalmari Swrangchlo Tripura motha bodoni phasete joining panda khlai jakmani nukjakha
तेलियामुरा बखासनि बिसिङाव खबजानाय तेलियामुरा ककजाब नग तिप्रामुथा बदल बानारम फुलेक्या गोबांमा भटार रक स्रांसल 84 नखंनि 306 भटार जुदा जुदा बदलिया गरी तिप्रामुथनि बाना रंहा बरौनो खाबाय फंबाय बदलनि बानाया परि लामसुबैनो हाका बोबाग्रा प्रदत्तिसि तेलफरमा खबै जुदा जुदा तिप्रामुथा बदलनि आदंग अबहाय जयनिं पान्डा अमसिमिया लाइथांजाक सालब रवीन्द्र शतबार्षिकी भवन पतरमा जयनिं पान्डा नोकजाकमानि तिप्रामुथा बदलनि फाइचिन्ति आ जयनिं पान्डा कतर खाइजाकमानि याबुल ताइसा तेलियामुरा ककजाक नग जयनिं पान्डा हाइनुहाय खाइजाकमानि नोकजाक फिरोखा একটা লাইন বলবো এরপরে আপনার বলতে হবে তিপ্রাসা তিপ্রাসা ঠিক আছে তেলিয়ামুরার মালিক কে তেলিয়ামুরার মালিক কে तेलियामुरार मालिक के हमने तो नहीं बोला इन्होंने बोला ভালো লাগছে এই যে আজকে আমি আচ্ছা আবার বলবো হ্যাঁ তেলিয়ামুরার মালিক কে এই কথা এই শব্দ আপনি বিজেপি থাকলে আপনি কইতে পারে না এই বিজেপি থাকলে আপনি বলতে পার আপনার সাসপেনশন হয়ে যাবে কংগ্রেসে বলতে পারবো না এই আমার মন্ত্রী এখানে আছে বিকাশ এই শব্দ বললে উনি মন্ত্রী থাকবো না এই সত্য কথা আছে এই জায়গাতে আমাদের অনেক অকরা আমাদের বুড়াজন আছে আমার রঞ্জিত বাবু আছে আমাদের অনেক সিনিয়র টিউজের সময় দিয়া উনি আন্দোলন করেছে আজকে আমি বাংলাতেই কিছু কিছু বলবো হিন্দিতে বলবো এই যে আমাদের রঞ্জিত বাবু আপনি তো আন্দোলন করেছে যুব সমিতি ওই সময় দিয়ে আপনি আন্দোলন করেছেন আপনি দেখেছেন কি আঞ্চলিক পার্টি ত্রিপুরাতে না থাকলে আজকাল ত্রিপুরাতে তিপ্রাসারে কিছু জায়গা ছিল না 2028 বিশ্বव त्रिपुरा हास्तिनी मन्त्रियकरा तिप्रासा नांगौ सामानि ककन कक फिरोका एलपी जितेन्द्र चौधरी लाइथांजो सालकिजा सिगांग रवीन्द्र शतबार्षिकी भवन तिप्रामुथा बदलनि काइसा जयनिं पान्डा कतर खाइजाकमानि आ जयनिं पान्डाव मानजागिमानि बुबाग्रा प्रद्युत किशोर देवबर्मा हानि बुबाग्रा प्रद्युत किशोर देवबर्मा आ जयनिं पान्डाव थांगै 2028 बिश्व त्रिपुरा हास्तिव तिप्रासा मन्त्रि अकरा नांगौ हनि सामानि ककन कक फिरोका ताबुंनि पलिटिकल ब्यूरोनि आदं हाइकबा एलपी जितेन्द्र चौधरी बसाका त्रिपुरा हास्तिव गोबांमा बसंनि बर रक दंग आसक गोबांमा बसंनि बर रक दंगै तिप्रासा रक सिमी मन्त्रियकरा स्नामना बागै आलायदा खालायै भट ओंगिया तिप्रासानो मन्त्रियकरा स्नामना बागै जे बदल कक साका बसाकबाय थांसे ताबुकनि हापांगो तंनाय बदल बाय कथाजाक सामुं खालाय दंगो नखं खुंसाबो तंगै करप्शनो गोरोंजाक साका एलपि जितेन्द्र चौधरी तै बसे साय दंगो तिप्रासानो मन्त्रियकरा स्नामनानि क अकगनो साना सका अंकुलगो तामो सामुं खालाय फैया आबरगनो नायनानि कक साका ताबुकनि पलिटिकल ब्यूरोनि आदं एलपि जितेन्द्र चौधरी बतै बसाका मन्त्री अकरा जेसब बरक फानो अंगैमानो तिप्रासा सिमी मा अंगनाय अबहाय कगिया तै तिप्रासा रनो मन्त्री अकरा स्नामना बगै आलायदा खालाय बोट बो अंग्याहानि शाका एलपी जितेन्द्र चौधरी चीज में दिल्ली जाओ विजय बाबू हर चीज में दिल्ली भागो हर चीज में दिल्ली से निवेदन करो दिल्ली में समय नहीं है दिल्ली बिजी है अगले महीना आपका खुद का मुख्यमंत्री होगा तो कोकबोरोक गवर्नमेंट स्किट में चाहिए कि नहीं तो क्यों दिल्ली में जाए असेंबली में पास करो
आपको खुद का अपना बुकुंबारा मुख्यमंत्री होना पड़ेगा, तभी आपको आपका लैंड का अधिकार मिलेगा। কখনো গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড, কখনো ওয়ান লাস্ট ফাইট, কখনো নো কম্প্রোমাইজ, কখনো ত্রিপুরাসা অ্যাকর্ড, এখন নতুন স্লোগান ত্রিপুরাসা মুখ্যমন্ত্রী হবে। সোর্স মানি নেই, কন্ট্রাক্টর কাছ থেকে টাকা নিই, মানে ঘুষ খাই। ঠিক এডিসিও এবং রাজ্য সরকারের মধ্যেও এইভাবে একটা দুর্নীতির প্রতিযোগিতা, কম্পিটিশন অফ কারাপশন। एपीजे अब्दुल कलाम ने आसिमानी साल रगैते इंटरनेशनल रंग स्रंगनै रकनि साल रगसावै तिनि स्रांसल सुकान्त एकाडेमियो कायसा पान्दा खलायजाखा पान्जागैखा मन्त्री अनिमेश देबबर्मा AI tamo AI bai tamo samung khlaimano aborokti rong srnai jugrogno saimanna kok saka mantri Onimesh Deborma Srangchlo Bharat Ratna Missile Gozam Rashtrapati APJ Abdul Kalam ni asimani sal United Nation ni faisingti or salno International rong srnai rokni salni mung rijakha or salno riksawi Srangchlo akulini sukanto Academio Kasnet Tok Panda Khlaijaka Akortla Public School ni faisingti or salo panda narwayangai manjakika mantri Onimesh Deborma Agartala Municipal Corporation ni Mayor Hayakeba 7 Ramnagar constituency ni MLA Deepak Mojumdar Oslo Bharat Ratna APJ Abdul Kalam ni Mangpliwa Khumtrang Kandwi Khum Sari Boromdimani Bishingti Opandano Chengsoi Rekha Mantri Onimesh Deborma Koknarok Khuro Mantri Onimesh Deborma Saka Science no Angkha Abishkar Tei o Science Rangna Bagai Abishkar Khainani Bagai Gonangni Nogo Asinani Nangnai Abohai Kogya Saka Mantri Onimesh Deborma Gozam Rashtrapati APJ Abdul Kalam bo Korinogono Asimani APJ Abdul Kalam ni Wansukmung Science Noti Bini Hamjak Mungni Jari Bono Tabuk Shini Jago Tabuk ni Jorabo Rong Srnai Jugrogni Buskango Kabangma Challenges Fight Tongo Arni Bishingo Kotor Challenges Angkha Artificial Intelligence Hayakeba AI O AI tamo aborokti rong srnai jugrok sai manani nangnai saka mantri Onimesh Deborma AI bai tamo khlaimano aborokti bo rong srnai rokni buskango koknarakha mantri Onimesh Deborma এটা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না। দিব্যে প্রফেসর পূর্বেন্দু কান্তি দাস মহোদয় এখানে বক্তব্য রেখেছেন। And it is, I am fortunate enough to meet him here on this auspicious day. Otherwise, ওনার সাথে আমার আলোচনাই হতো না। He was asking me, can I come and discuss with you on certain issues in your office? I said, sir, you are most welcome. Talk to Mr. Na, he will fix the appointment. I will love to have more gossip with you because you carry so much of experience of life. এবং আজকে স্কুলের যারা শিক্ষক শিক্ষিকা আছেন, ছাত্রছাত্রীরা যারা এখানে আছে, সবাইকে মহতি দিনে 15th October the birthday of APJ Abdul Kalam ji, যেটাকে শ্রীনাথ খুব সুন্দরভাবে বলেছেন, ইউনাইটেড নেশন রিকগনাইজ দিস ডে অ্যাজ স্টুডেন্টস ডে, ওয়ার্ল্ড স্টুডেন্টস ডে। আমি আসলে একদম খুব Rangsak timari kicing khapani khachuk sung chengi tongo terni mol norok jho teneno koinai o terni molo khasrangi tongnani bagai o molo khapang srangi kharumam chau tei kurungdi hukumu pandawo kurungnani bagai norok jho teneno koinai khorang musical band bai kurungdi taklai ning o bisiwo belai khanatok resap mung tei musamung bai subjak norok jho teneno hambai Kokra nini khnai kokra nini khnai koirom chosma thuk tere khnai koirom chosma thuk tere yalti muchang sukha nai thok sukha hambai jotono kulumka taklai o bisiwo ama osamotai haikab lokhi puja haikab kali puja wo ebo jodi singno program nang tok hakai senior khorang musical band by krindi jotono na hambai kulumka. Hello everyone, ang Onamika Riyang. Mno chumbai kronglai suke biskang ni Durga Puja, Kali Puja, Trepo Tringo, khorang musical bodro band rong kronglai mayo khaksang ha. Oh no hamjang mani bekereng bising reke we rangsang ni takuk tei buhuk song taklai osamutai hojagiri
tai Deepavali o जों सालब्रुम ब्रुम नग नुखुंनि दै सामुं पाइलाया वाइसु इशु तंथना बनांगो नरक वाइसु इशु स्रापसानि बागै तंथना मुसुंखांके खरां मिउजिकेल बेन्ड बाय गदालदि हिंके नरक बायसन मालाय माननाय बेले बेले केना हामबाय खुलुमखा बसकाङो गोथार असारि मताय फाइथावो आमने बागै नरक सिनि अर्केस्ट्रा रक नायजानि मुसुंखा हंकलाय सिनि आरो गोथाव रोजाबनाय गोरों मोसानाय गोरों दामनाय गोरों फाइथावो सिनि सरस्वती असानि मताय हायना दैयै सिनि कालचारेल सिनि मिउजिक खरां मिउजिकेल बेन्ड काहाम गोताल नायजा मुसुंखा काय नरक फेस्टिभेल तिरिं असानि मताय निनि सरस्वती नि लक्ष्मी पूजा जत जागरण नायमानाय काहाम रोजाबनाय गोरों फायदे जतन माकुरुम साकुरुम नायलायनाय अक्रा चाक्रा जेरेखानाय जतन नायमानाय फायदे नांसारनो रोजाब खेलायनाय नांखा ननले बेलाय नांसोखा नन माने खापां सोरांखा हे नांखा ननले बेलाय नांसोखा नन माने खापां सोरांखा मकलि नायथक बखानि तंथक नंबाय मालायखे आसुस तंथक गैजिखौनो फायदे गालावो साकुर है थांफानो बखाले हया खोनाय फुरै थांफानो हामजां मापाया खोनाय फुरै थांफानो हामजां मापाया सरस्वती लखि हायनो नंमा बोपाया Hi, hello, hi. जों खरां मिउजिकेल बेन्ड जों फाइनाय बोसकांनि 13 नरनि बागै जों रेडिं लायजाक फानथन लायजाक खाखलायो नरक बाय दाक्तिनो मालाय नै जिनि स्क्रिनो नरक नुबिमानानो नाम्बार रो आरो रो फक्रुब बाय गोरंनि जों बाय मालायनि बागै बाय थांनाय बिसिनि हायनो जों दाखलायबो नरनि बागै गाहाम रोजाबनाय रो न टिभि फायजाक मोसानानै तंथकनानै नरबे बाक्सा गोदालनानै नरबे बाक्सा हालक मानजुनानै बागै जों दाखलायबो फानथलायजा हामबाय हेलो बायरक भाई दं भाई आं नर ताखुक मानिक देब्रमा जदन आनि खुलुमया फारो ताबुक तो स्पेशल दिवाली फेस्टिवल बुसकांगो फाइदोंगो आबागै नरक जतनना हैप्पी दिवाली एडवांस या फारो गबायरक नरक आनो यारुं म्यूजिकल बैंड अब नुगुइ दंगो ताय आरो रचाबुइ दंगो ताय ताकलायबो रचाबनाय आबोनो कारिबो आं ताकलाय टेकेस बैंड अब आं रचाबनाय आबंखा खरां म्यूजिकल बैंड ताकलाय दिवाली बो नरनो तंथना बागै नराय बाक्सा तंथना बागै फाइदोंगो नंनि आमचाय गामिरगो हेंगाय बायरक आसुन आं साना थांगो ताकलाय दिवाली स्पेशल आं यारुं ते खरां और दुइटा बैंड बायना आं ताकलाय রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো ধনতেরাস ধনবৃদ্ধি 12 থেকে 26 অক্টোবর 2025 পর্যন্ত বিশেষ অফার সমূহ প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে 500 টাকা ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড় সঙ্গে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড় রূপো ও প্ল্যাটিনাম গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় অফারের বিশেষ আকর্ষণ দুটি রয়্যাল এনফিল্ড হান্টার বাইক মেগা লাকি ড্রতে জেতার সুযোগ পুরনো সোনার গয়নাতে পেয়ে যাবেন 100
100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু, প্রতিটা কেনাকাটায় ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স, সহজ ইনস্টলমেন্টে গয়না কেনার বিশেষ সুবিধা আরও আছে। প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। আপনার ঘর ঐতিহ্য ও বিশ্বাসে উজ্জ্বল হোক, আপনার ধনবৃদ্ধির পথ সোনালী হোক। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। खुलुमखा त्रिपुरा हस्ते निजो तो लुकुरोगनो दिवाली के धनतेरस ने आनी हमजगमा देखा का हम याफारो ओजंग साशा नाइ थथक शालनो रगै स्वर्णकमल ज्वेलर्स नरमनि बागै तुबि फाइका धनतेरस धन समृद्धि ऑफर नरमनि रांचा कजामना सुलाय कदाल हलमा गना रांचा बनरक पाइनानि शेप मानाय तो ऑफर चेंगे रिजनाय 14 अक्टोबर निजिमि 25 अक्टोबर जरा ओरो रांचानि मेकिंग चार्जेस दंनाय 25% ऑफ ते डायमंड मेकिंग चार्जेस दंनाय 100% ऑफ स्वर्णकमल ज्वेलर्स कटर खाय जुदा जुदा चेन ते डायमंड नि कलेक्शन रक बनरक लुगै मानाय आमसत सिमियाखौ ते बकतमा काहाम दंखौ नरनि बागै स्वर्णकमल ज्वेलर्स किसना डायमंड 25,000 नि मानि पाइखे स्कूटी ते कार माननि सेबो दंनाय जत तलुकुरनो धनतेरस ते दिवाली नि हमजामु याफारो ओ दिवाली ओ जतनि नकनखौ माइफां ते खलफां बाय कपलुं अंगि दंत ओजंग साशा शालनो ते स्वर्णकमल ज्वेलर्स लुकुरोगनो हमजंगमा ते कबुंगमु याफारो हामबाय खुलुमका हसनी लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेब तुबि फाइका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हसने फातरा थाया करनो हायुं बेरमनि शाकदुक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदुक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेबसाब तंगो ते टेस्ट खाय उजागो अ हॉस्पिटलो हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजक सालो बुरंगनि बेमुक नायकरं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी
urology tei bukung khunjo totra naikrung doctor bo phai sakdok naifeyo tei abo simia o St Joseph Hospital o talburumna Chennai ni specialist doctor ok phai orthopedic neurology tei urology bemarokno phai naifeyo abno kariba o hospital o latest technology bai dal bidal bemarokni operation ni facility bo tongo tei separate AC non AC room nawi sakdok najugni sebo manthogo hake taita moleri tongsinai phaidi kaham hayong bemni sakdok sebmana ni musungkhake eba tebasina musungkhake kengdi tolawo eba khamao roja kokdok number 7085256702 tekise kokdok number 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala, is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. खुलुमखा सेंट जोसेफ हॉस्पिटल आगरतला ओमो काइसा काहाम हॉस्पिटल और काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑपरेशन फैसिलिटीज रक दंगो एवरी मंथ चेन्नई नि स्पेशलिस्ट डॉक्टर हायो और ट्रीटमेंट खाइपायो कुबुनी हॉस्पिटल लगिन सुलाय और किसा रांगबायनो काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ब्लड टेस्ट एक्स-रे स्कैन उंगो 24 आवर डॉक्टर फैसिलिटीज दंगो ताइबो काहाम काइ साइमाननानि बागै तीन हॉस्पिटलाव फायै विजिट खालायमानो हामबाय শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লং তরাই একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি
বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। ইন্দ্রনগর ওমেন্স আইটিআই কনফারেন্স হল নগ রং সিংনাই সিংনাইজুক রগ্ন বরম ইয়াফরিখা মন্ত্রী শান্তনা চাকমা মন্ত্রী শান্তনা চাকমা শাখা जुदा जुदा ट्रेनिंग ख्लाइरिमुंगनि बिसिंगतै चला बरै रग्न स्किल डेभलपमेन्ट सकांग्रिमुंगनि बिसिंगतै हास्न इंडिपेंडेंट ख्लाइनानि एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा ख्लाइनानि नाहारमुं अंखा हापांनि स्रांस्ल इन्द्रनगर वुमेन्स आईटीआई कॉन्फ्रेंस हल जुदा जुदा रंग सिरनाय सिरनाय जग्रगनि मानजाक मुंबाय हास्ते बेरेमनि बरम याफरमुंनि पांदा वमानजागै अबाहाय नकक शाखा मन्त्री शान्तना चाकमा शाखा सेल्फ इंडिपेंडेंट हाकतर ख्लाइनानि बागै हाकतनि मन्त्री बख्रक जुदा जुदा स्किल जुदा जुदा डेभलपमेन्टनि शाखाव फान बक्सनि सामुं ख्लाइका जेदिके जत चला बरै रक बरकनि स्किल बरकनि डेभलपमेन्ट सिनिबुइ प्राइवेट तै गभर्नमेंट रकनि अर्गेनाइजेशन रगर शेपसाप मानानि बागै अ नाहार मुक्ति 2022 बिसिओब दिल्लीव कासा समारोह पांदा ख्लाइजाकमानि आ समारोह पांदाव नेशनल बेरेमनि रंग सिंनाय सिंनाय जुग्रगन बरम याफरजाखा नाहार मुंकाइसा रंग सिंनाय सिंनाय जुग्रगनि खा ताइबो थानसारनानि ताइबो सिगां थानियो फान बक्सिनानि फाइनाय शालाब हास्तिनि गोबांमा रंग सिंनाय सिंनाय जुग्रगन सिगांगै तलांना बागै अबहाय पांदा ख्लाइजाकनाय हापांनि फाइसिंतै हास्ते हापांनि अ नाहार मुं नतयैनो सामुं ख्लाइदंगो बतै बसाखा रंग सिंनाय सिंनाय जुग्रगन कबगै बरकनि सिनिमुं बरकनि स्किल डेभलपमेन्ट सिनिबुइ सामुं ख्लाइनानि हापांनि जुदा जुदा स्किम रग ट्रेनिंग ख्लाइरिमुंनि बिसिंतै स्किल डेभलपमेन्ट सिनिबुइ सिगांनानि कक शाखा मन्त्री शान्तना चाकमा असल बनकारी बतंग सेक्रेटारि किरण गीते बबहायन हास्ते हापांनि जुदा जुदा आईटीआई रग रोंस्रोंगै तंनाय रोंस्रोंनाय सोंनाय जुग्रगनि स्किल डेभलपमेन्ट सिगांगै तलांनानि नाहार मुक्ति जुदा जुदा ट्रेनिंग ख्लाइरिजागै तंमानि रग्न तैब कक शाखा सेक्रेटारि किरण गीते असल तांफां सुभाष दास वुमेन्स आईटीआई नि अंगै मानजागैखा जरीन्द्र त्रिपुरा तैतंगो हास्ते बेरेमनि गोबांमा रंग सिंनाय सिंनाय जुग्रगनि बिसिंग खरक चिबुरै रग्न बरम याफरजाखा अपान्दाव বিভিন্ন আইটিআই রয়েছে তো সর্বপ্রথম আমরা দেখেছি যে আমাদের ভারতবর্ষে 2022 সালে প্রথম আমাদের আইটিআই যে ছাত্রদের নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যের বিশেষ করে আমাদের মোদিজির নেতৃত্বে একটা সম্বর্ধনা প্রোগ্রাম করা হয়েছিল যারা টপার হয়েছেন যারা অল ইন্ডিয়া ট্রেড যে টেস্ট হয় সেই টেস্টে তো সেই থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজ্যের পাশাপাশি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও এবার আমরা রাজ্য লেভেলের যারা টপার হয়েছে তাদেরকে আমরা সম্বর্ধনার অনুষ্ঠান আমরা আয়োজন করেছি তার জন্য আমরা আপনারা জানেন যে 1275 জন ট্রেনিং নিয়েছে যারা ট্রেনার রয়েছে তারা ট্রেনিং নিয়েছে 1-2 বছরে তো তার থেকে 14 জনকে আমরা আজকে সম্বর্ধনা দেব কেননা ওরাই আমাদের আগামী দিনের প্রজন্মের তারাই ট্রেনিং করাবে তারাই অনেক আমাদের বাচ্চাদেরকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করবে তো সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে এই ধরনের উৎসাহ দেওয়া এই ধরনের তাদেরকে সম্বর্ধনা দেওয়া সেটা আমাদের দরকার কেননা আগামী দিনে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যকে আত্মনির্ভর করতে হলে আমাদের প্রত্যেকেরই এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া দরকার আমি আশাবাদী আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার ক্ষেত্রে এটা একটা বড় উদ্যোগ এবং আমরা জানি আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজির নেতৃত্বে আমাদের বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প রয়েছে তার মধ্যে দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্কিম রয়েছে কাইনি চিসা ক্লাব রগ্ন শারদ সম্মান সকাত ইয়াফরজাকনাই সাকলাই রখা ককচাপমুংনি ইয়াগুলো মেয়র দীপক মজুমদার বিশি বুরম বুরম আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনनि फाइसिंथि शारद सम्माननि पान्दा ख्लाइजागो ताक्लाय 2025 बिसियाव शारद सम्माननि पान्दा ख्लाइजाकनानै थांगै दंगो आबनि बागै दिनै अक्टोबर दाननि 15 साननि स्रांसल ककचापनि पान्दा ख्लाइजाखा আগরতলা एमसी कन्फरेन्स हल नग ककचापमुंनि बिसिंथि ककचापजाखा क्लाबनि खरक नैतिसा मेम्बार रग्न शारद सम्मान याफरजाकनाय अबाहायन कक शाखा कोक्तमा थुमेरुनि बुस्तांग আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন মেয়র হায়াকেবা 7 রামনগর কনস্টিটুয়েন্সি এমএলএ দীপক মজুমদার শারদ উৎসবের প্রাককালে আগরতলা পৌর নিগম থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা ঘোষণা করেছিলাম প্রতি বছর নয় এবারও আমরা শারদ সম্মান
আমরা দেব, যারা আগরতলা শহর আমাদের আগরতলা মিউনিসিপ্যাল এরিয়াতে যে সকল পুজো উদ্যোক্তা তাদের সরকারি নিয়ম মান্যতা রেখে এবং আগরতলা পৌর নিগমের যেসব সিদ্ধান্তকে সামনে রেখে তারা পুজো করেছেন সুন্দরভাবে, প্রতিমা তৈরির ক্ষেত্রে, মণ্ডপসজ্জার ক্ষেত্রে, থিম রচনা করার ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে সুন্দর সুস্থ পরিচালনা করে পুজো যারা করেছেন তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে। বিজেপি হাস্তে জেনারেল সেক্রেটারি ডক্টর বিপিন দেববর্মানি মানজাক मंबाय स्रांसल नकुं खोंथाम चिनि खरक चुकुचि भोटार तिप्रामथा बदलिया करी बिजेपिनि बाना रमखा खामथिं बारि हातिओ चिसा मान्दाय कास्टुरेन्सनि बिसिङाव खबजोंनाय हाथाय कतर खामथिं बारि हातिओ चिसा मान्दाय मण्डलनि बोखाक्तै दे बिजेपि हास्ते जेनेरेल सेक्रेटारि डक्टर बिपिन देबबर्मानि तुइदुल मंबाय तिनि अक्टोबर तालनि चिबा सालमारि स्रांसल तिप्रामथा बदल खालायनाय नखुं खोंथामचिनि खरक चुकुचि भोटार बिजेपि हास्ते जेनेरेल सेक्रेटारि डक्टर बिपिन देबबर्मानि याक्रमै बिजेपिनि बाना रम फाइका कताल फाइनाय रकनि बिसिङाव बकुक शान्तिमाला देबबर्मा बसाका कदगमा साल रमै 2018 बिसिनि सिमी ब पार्टी खाइ फाइमानि आञ्चलिक पार्टी यागुलो तिप्रासा थान्सा हनै बुबाग्रानि तिप्रा मथा बदल ब सामुं ख्लाइका फियाबा उमर बाङै थांका बिसि दगची उमर कावै तंखा किसासक जुबाचो मानानो बुरा बाता मानानो हनै वानसुगै तंमानि वाइरेवाइ कागज पत्र नांमानि डकुमेन्ट रकब जमारिखा फियाबा रिजाकलिया बन बाता हाइनि बागै तिनि स्रांसल तिप्रामथा बदलिया करे बिजेपिनि बाना रमफिका साका बुखुक शान्तिमाला देबबर्मा बेलायनो खातंग थकजाक बिनि कताल फाइनै रकनि बिसिङाव तंथंबुनि नकबार शिबजामानि नुकजाखा बरकनो बिजेपिनि बाना याफारै खाबाय खुबाय लामसुका बिजेपि हास्ते जेनेरेल सेक्रेटारि डक्टर बिपिन देबबर्मा एमडीसी सञ्जीव रिया मान्दै मण्डल प्रेसिडेन्ट अभिजित देबबर्मा ताकारजुला मण्डल प्रेसिडेन्ट निर्मल देबबर्मा जनजाति मोर्चानि हास्ते जेनेरेल सेक्रेटारि उपेन्द्र देबबर्मा खबै मानजाखा परितोष देबबर्मा तेकुबुनि जुदा जुदा आदंग मालादे आं आनि इंगा मजा हंगा जरanya खोला ठिकाना जकिसन कपरानि गांगौ एको तिब्रा मथा तमंग तमंग कुसुसि माया बाता रिंगा के बाता माया नब माया हंगाय आं ताबो नंग जाना पटका बासा फगेदा हामजा गै नायथब जागै यानक ताखु बुखु बसा बतरे न कैसर थारि तंनाय हनाय 2018 का केम गांग अरन तंमानि दा ब ब जागा ब्रिसि बरगला तिरि लासि बन दलमा थांगाता अनि खबर न पाइया बुसुरते तिनि बिजेपि बानारम फाइमान बुसुरते नि खाफुरजागा 30 परिवार फाइबले न बुसुरते हामजा सुबुन आं खबर खाबे खबर अर फायो তিনি মান্দাই মন্ডলের বিসিম হাতাই কতর যেটা আগে বর্মরা হিনি সেইমানো ও হাতাই কতর ত্রিপ্রামথা দলনি প্রায় 30 পরিবার নি 90 ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টিও তিনি সিংবঙ্গল আমচগুনা হারকা আগামী দিন বড় মোদিজিনি নাহারমুং মোদিজিনি সামঙ্গ তেসিনি রাজ্যনি জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহাজিনি সামঙ্গ হারিনায় এবং জাতি মানে তিনি টিপাসন ডেভেলপমেন্ট যেভাবে খাই জাগি দङ আপনি বড় ওয়ানসুগৈন আগামী দিন যে ডেভেলপমেন্ট লগিও তংনাই হিনি বড় তিনি সমাইতাङै তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি বড় জয়েন খাইপাইকা तिनिन बागै kokborok koktwma musukno only koktwma saimana बागै जयाकरि नाइतंदि स्रांचति हामबाय।